Nganong katungan mo na lang ning cake, oy? Kinsa nagkaon sa cake? Hoy, James, gikaon ni mong cake, ha? Ha, nagduwa naman ko diri ang basin si Ralph. Hoy, Ralph, yo, si James, gikaon ni mong cake, no? Uy, dili ako inom na ko diri pa si Cyril. Sai, gikaon ni mong cake, Sai? Dili, uy, basi si Trishalin. Niyan, Trisha rin, gikaon ni mong cake. Uy, nag-cellphone na ko diri ba City. City, gikaon ni mong cake, no? Dili, oy! Nagbukot ra ko diri, basin si kasi. Nay, si kasi dahil ni, imong gikaon ng cake, no? Kasi, Uy, rabo, taka-taka naman, nag-email na ganyan ko diri lang si Fishley, oh! si Freshly ni Jude cake, katunga na lang man Jude. Freshly, gikaon ni mong cake. Uy, waya, uy, nagduwa ra ko diri lang si Danny, oh! Nay, si Dani na Jude na, last na Jude na Dani na. Ikaw ni mong cake, no? Ha? Uy, uy, nagbidukir ako, hindi ko may lisan ng cake basin si Gwendolyn. Asa tong birthday girl? Katunga na lang man eh. Gwen, gikaon ni mong cake. Uy, taka-taka naman ka, nag-chat-chat ragari ko. Ano mukha mo kong cake na diabetes na palang ko. Eh, makita na nan. Amin niya magkaon. Check mo yan.